Types of nationalism. Ethnic nationalism. Ancestry, language, culture, and tradition. Membership is inherited, not chosen. Ang ethnic nationalismo nga naga-base sa kaliwatan, pinulungan o kultura nga pareho ang pagkabahin na nasod kay gikan sa dugo o kaliwatan. Civic nationalism focuses on shared citizenships, values, and political rights rather than ethnicity or culture. Civic nationalismo nga nagbaton og pagkahiusa tungod sa parehas nga katungod og responsibilidad isip lungsod sa usa ka nasod. Romantic nationalism emphasizes national identity through culture, art, folklore, and history often linked to pride in a nation past. Nasyonalismo nga nagpasabot sa pagpasigarbo sa kaugalingong kultura, kasaysayan ug arte sa nasod. Cultural nationalism promotes the preservation and celebration of a nation cultures, tradition, and inherited. Nagpalig-on og nagpanalipod sa kaugalingong kultura ug tradisyon aron mapadayon ang pagkailas sa nasod. Third world nationalism. Nationalist movements in colonized or developing nations seeking independence and self-determination. Nasyonalismo nga nag-awhag sa kagawasan o kalinaw sa mga nasod nga pobre o gilupig kaniadto sa mga kolonyalista. Religious nationalism ties national identity closely to a participant religion. Nasionalismo nga nagila sa relihiyon isip pundasyon sa pagkahiusa sa usa ka nasod. Pan-nationalism advocates for the unity of several nation or ethics group that share culture and historical ties. Tinguha nga pagahiusahon ang daghan nasod o grupo nga adunay parehas nga kultura sa kasaysayan.